بلوچستان دماغ تربتا ضلع کیچ تحصیل توم مند دشت پولید متبرین و چاگردی راشونانی یک دیوانی تربتا ڈی سی اے کارگسا ڈپٹی کمشنر کیچ حسین جان بلوچ پاگواجیا برجمدارک بود اے ڈی سی سراج کریم اے سی توم اے سی دشت پرم خالد تحصیلدار شیر جان ڈی ایس پی لال جان بلوچو دیگا افسر ساریتاں دیوانہ چا مردمہ وتی تحصیل و میتگے جیڈانی بابتا ڈی سی کیچ سرپدیدات ڈپٹی کمشنر حسین جانا معلوق صدقی دات کے علوسی جیڈا ارچ وڑو ارچ اصابہ گشگیوار کنک بند درسی مکمانی تحصیل افسر وتی تحصیل ایڈ کوارٹرہ نندارے نک بند معلوقانی جیڈانی درگتا حضود تحصیل سطح پچیں علوسی دیوان برجم دارک بیت درائیں مکمانی افسر معلوق جوابدہ کنک بند گران بائی و منشیات گرودار سرا آسی دلگوشی دیگ بیت سرکاری زمینانی سرا قبضہ حلاس کنک بند دیوان تہا لینے جیڈائی سرا ہم گپتران بود کیس کو ایس ڈی او تربت موئیم بلوچا لوڈ شیڈنگ و بل ریکوری حوالہ ڈی سی بریفنگ داد دیوان تہا متبر آجی برکترین نصیر احمد گچکی قودہ حسیز دشتی آجی رستم دشتی مراد جان گچکی آجی نور احمد آصف رن کیچ سیول سوسائٹی عمر ہو تو دیگا متبرو راشون سالیتاں اکسکش اڑیا سرفراز شاہ وش نیوز تربت بگیشتر و نقطۂ احوالان سربو کے ہاتھرا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا